Okay, badinom ano itong kuan pwede ato silang ipainom og tubig nga nay asukal. Okay, para nga tangibutangan o ang ipainom dito. Ayan na to gibutang. Para maanad sila ba diba? Kung nga tuwa ba di na kuha na po ta sa mga naka sa uban kasundog taba pero ang epekto okay naman sa kaya ba di. Ay mansad sila mo kuhan. Atong kinahanglan gyud atong sulayan ug unsay maayong diskarte ba di kay para nga dili kita kuan pag tan-aw na to nga okay nang may pinaka gwapo nga pamagi so atong ipadayon. So sa akong nagkita okay kayo kung dili na to butangan og tubig sa first day og sa kuan taman sa 17 sa 18 na ta magbutang og tubig. Diba din, no? Salamat kayo.